ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମେସିନଟା ଟିକେ ସଫା କରିବାର ଅଛି, ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡି ବି ଏପଟରେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ସେ ବଡ କାମ ଟିକେ ସାରିଦିଏ ମୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କି ନାଇଁ ବିଜାର ଗୋଟେ ଖୋଜି ଦେଖେ ଯାଇ। କୁଆଡେ ଯିବ ରେ ପିଲାମାନେ? କୁଆଡେ ଯିବୁ ନାଇଁ ଆଜି ସେମିତି ଅଛୁ ଆରି ଘରେ। ଚାଲ ଆମର ମେସିନଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। କେତେ ପଇସା ଦେବୁ ରେ? ଚାଲ ରେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଦେବି ପଇସା, କାମ ସରୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଚାଲ। ତୁ କି ସ୍କୁଲ ରେ କାମ ସରିଲା ବୋଝ ପୁଣି ଗେମ୍ କରିଦେବୁ। ଇଆଡେ ଯିବି ସିଆଡେ ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିବୁ ପୁଣି। ଆମର ସାଇଡର ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ତ ସେ କାମ କରେଇବ ରେ, ମନା ନାଇଁ କାମ କରେଇବ, ପଇସା ଦେଲା ଟାଇମରେ ପୁଣି ରୁହ ପଇସା କାଢି ଆଣିବି ବୋଲି ବିଚରେ ଅଛି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଛି, ଦେଓମାଲି ଅଛି ବୋଲି ପୁଣି କହିଦେବୁ। ଝିଅମାନ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବୁଲବୁ ତୁଇ। ହେଲା ରେ ଏତେ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଦେବି ତ ଚାଲ କିନା, ତମେ କାମ ସରୁ ସରୁ ମୁଇଁ ଦେଇଦେବି ଚାଲ। କଣ କହୁଛୁ ରେ? ଚାଲ ଯିବା ହେଲେ କାମ କରିଦେବା। ହେଲେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଗୁରୁବାରୀ? ଏ ପାଖରେ ଅଛି ରେ, ଆଇଲୁ ତାର ମେସିନ ତ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ନା। ମିଚର ମେସିନ ତ ଅଲଗା ନାହିଁ ତ। ହଇ ରେ ସେଟା ମୁଇଁ ଆର ଅଲଗା କାମ କରାଇବି କି ରେ। ସେଟା ଭଲ ରେ, ଏଟା ମାନ ସବୁ କାଢି ଦିଅ। ଗୁରୁ ଏଟା ମନ ଯାକ ଯିବ। ଆଣ୍ଡି ବି ଖାଡ଼ି ଦେବି କି ରେଞ୍ଚି ଆଣ୍ଡି। अंडी अंडी नहीं रे बोका चोदा एटा एटा माटी के एटा माटी रे छोड़ाई दियो हला किस्टा गुरु केते सिके दिबु तो मोलो पता को मारबो नहीं रे बोले मुई कहबाटा कोन है माटी माटी के छोड़ाई दियो ले काम लागी पड़ो रे टाइम ही जाउची 11 टे आउची मार बेट तू एटा ने रे एटा ने एटा मन ओ एटा माने करता मु जाय दुकान रे आछी ओ तू ये बार करू काम चार करू जा हो जायला जल्दी सोरला बोल नीचे हमको आको हो हो काम सरला कि रे नाही गुरु टिके अछि एडा मन टायर माना अछि टायर मन सबा ले जिवो अरे जोड़ा कुआड़ गला रे हां आठ जोड़ा कुआड़ गला इटी एका तो तिला कौन ई तुरे कोठी तेला कोनो इटी एका तो तिला गुरु इटी एका तिला बोल कुआड़ गला से देखि नि से बात तिला मु ऐसा करती कुआड़ तो एले रे चलो मु देखी जो छी गुरु ऊपर छी तो उससे प्यार है या नहीं है देख अगर तू ऐसे करेगी ना my mistake सरला रे जाओ मा तो सोरेलु काम सोरला सा तोराई लखी रे निया पैसा नहीं जा ने बा तू बोल रे काम करतिलु तोर 50 टका दर अभी बदत है भाई अभी बदत है तू 16 फोन रे गोपी गोपी आकतिलु तू 20 टका दर 50 टका कर दियो सर 50 टका थिले तोर तुमे दुईटा गेम कर देलो इति काम करलो नाही किछि नाही इति मुई केते देबी मोर लॉस हेबो नाही कि रे आरी गोटे सोरे दियो गुरु मुई केते काम करछि तमे देखलो परा सब काम मुई आ करली नाही रे बाबा नाही बाबा सोय नाही तुमे दुईटा तो गेम नाही कर गुरु होबो नाही देखो नाही सोय देबो नाही ताको कोड़े देलो मते 50 देलो किस्टा मुई बहुत काम करबो आ ए थिले तोरे तुमे दुईटा यो तो मोर गोटे 50 टका तुमे दुईटा तूने चोरी किया ला और अभी साले